Hello, Matujima, and you're watching Morning Pulse on Hornbill TV. At a time when social media platforms and mobile phones dominate communication across the globe, radio is quietly emerging as a powerful tool in the fight against Naxalism in Chhattisgarh. In remote and sensitive districts like Bijapur, radio continues to play a vital role in informing, educating, and positively influencing local communities. Broadcasting in local languages and dialects, community and FM radio stations are raising awareness about various welfare schemes launched by the central and state governments, from ration distribution and housing to healthcare, education, pensions and employment opportunities. Radio programs are helping villagers understand how development initiatives are directly impacting their lives. In regions where internet connectivity is weak and smartphone access remains limited, radio has proven to be the most reliable and trusted source of information. Officials say that this consistent flow of accurate messaging is helping counter misinformation and propaganda often spread by Naxal groups. Radio programs also highlight success stories of local residents who have benefited from government schemes, encouraging others to come forward. Interactive shows, folk music, local news and discussions on social issues are strengthening trust between the administration and the people. Security agencies believe radio has become an important psychological and communication tool in reducing Naxal influence. With efforts being intensified to expand radio outreach in interior areas, the medium is expected to continue supporting peace, development and integration in Naxal-affected regions of the state. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar has assured tight security arrangements in Bangalore to ensure safe and smooth New Year celebrations. In a post on social media, the Deputy Chief Minister said that more than 20,000 police personnel have been deployed across the city, supported by specialized women's safety squads. According to him, the focus will be on high footfall areas and women's safety within modern technology being used to monitor crowds and traffic movement. Measures are also in place to prevent unsafe driving and other potential risks during the celebrations. Meanwhile, Bangalore Police Commissioner Simant Kumar along with senior police officers, has conducted inspections across the city to review final preparedness and ensure public safety. The Karnataka government has introduced heat map technology for real-time crowd monitoring, particularly in busy locations such as MG Road, Brigade Road, Indira Nagar, Kuramangala and Electronic City. Quick response teams, traffic police and emergency services have been put at high alert with enhanced CCTV coverage and drone surveillances for effective monitoring. To facilitate safe travel, the Bangalore Metropolitan Transport Corporation has announced special bus services on December 31st. BMTC buses will operate beyond 11 p.m. within services extended till 2 a.m. and January 1. Additional buses will run from major city centers, including direct services from Brigade Road to Electronic City and from MG Road to Metro Station to Sardapur, ensuring connectivity to key IT corridors. Authorities have urged citizens to cooperate with the security personnel and celebrate responsibly as Bangalore prepares to welcome the New Year. Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha on Tuesday inspected a proposed site for the reconstruction of the historic Jackson Gate, a royal era structure originally built during the reign of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya. Speaking to reporters after the inspection, Shah said that gateway was constructed in 1927 as a mark of respect to Sir Francis Stanley Jackson, the then governor of Bengal province. He said the structure was built by local contractor Srinivas Saha and its architectural design was inspired by the Charminar Gateway in Hyderabad. The Chief Minister described the Jackson Gate as an important cultural and historical landmark in Agartala, recalling its association with the city's past. He said the structure evoked strong nostalgic sentiments among residents who grew up around it and stressed the need to restore it for future generations. He added that the reconstruction could help create awareness about Tripura's royal heritage and the historical significance of the state. একটা বিষয় হচ্ছে এই যে জ্যাকসন গেট, স্যার ফ্রান্সিস স্ট্যানলে জ্যাকসন তখন 1927 এখানে এই যে জ্যাকসন গেট ওনার নামে বানানো হয়েছিল এবং উনি ছিলেন তৎকালীন সময়ে বেঙ্গল যে প্রভিন্স তার গভর্নর এবং 1927 এটা সাম শ্রীনিবাস সাহা নামে এক কন্ট্রাক্টর উনি বানিয়েছিলেন এবং হায়দ্রাবাদের যে চারমিনার গেট আছে সেটাকে সামনে রেখে উনি বানিয়েছেন। তো এটা মেইন উদ্দেশ্য ছিল মহারাজা তৎকালীন লাস্ট মহারাজা আমাদের ত্রিপুরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর, তো ওনার যে রাজ্যাভিষেক এবং
1927-এ রাজ্যাভিষেক হয়েছেন এবং ওনার যে রাজদরবার 1929-এ হয়। তো এই যে জ্যাকসন সাহেব, এই আখাউড়া খালের উপরে এই জ্যাকসন গেটটা বানানো হয়েছিল ওনাকে ওয়েলকাম করার জন্য। আমি যে হিস্ট্রিটা দেখেছি, তো স্যার ফ্রান্সিস জ্যাকসন ওনাকে ওয়েলকাম করার জন্য এটা বানিয়েছিল। উনি এসে এত প্লিজড হয়েছে, এত সুন্দরভাবে কী করে বানালেন। এবং আমরা যখন আগে চিলড্রেন্স পার্কে খেলাধুলা করতাম, আমরা কিন্তু বৃষ্টি পড়লে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতাম ছোটোবেলায়। তো এখনও এখানকার যারা লোক এখনও সাইনবোর্ডে দেখবেন জ্যাকসন গেট, এখনও দেখুন লেখা আছে জ্যাকসন গেট, কিন্তু জ্যাকসন গেট কোথায়? তো 1981-এ তৎকালীন নৃপেনবাবুর সময় মানে লেফট ফ্রন্টের সময় এটাকে ভেঙে দেওয়া হয়, ওটাকে প্রপারলি মেরামতও করা হয়নি। তো খুব সম্ভব ওনারা বোধহয় যেহেতু আস্তে আস্তে করে বড় বড় গাড়ি আসা শুরু করলো, তো যেতে অসুবিধা হয়, তো এগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে এটাকে। রাজাদের অনেক কাহিনী কিন্তু ওরা নষ্ট করেছে, আর আমরা এসে এদেরকে মানে সম্মান দিচ্ছি এখানে। তো আমরা ডিসিশন নিলাম যে জ্যাকসন কে, লোকটাকে কী কারণে হয়েছিল, সেই ইতিহাস এবং যে রয়্যাল ফ্যামিলির যে পাস্ট হিস্ট্রি সেটাকে আবার আমরা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছি। বাইরের থেকে যখন আসবে, আমরা তো যারা রয়্যাল ফ্যামিলি এত বছর ধরে ত্রিপুরাকে ওরা শাসন করেছে, ওদের অনেক কিছু দান কিন্তু এখানে আছে। যদিও ওনারা কিন্তু কালকে দেখলাম জনশিক্ষা সমিতির নাম দিয়ে বলছে মহারাজারা শিক্ষার নামে কিছুই করেনি, অদ্ভুত। মানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আমি ভাষণ শুনছিলাম, এবং ওনারা যখন এই জনশিক্ষা সমিতি আন্দোলন শুরু করে, তখন নাকি মহারাজা একটা প্যারালাল আরেকটা নাকি ধরনের সংগঠন করে যাতে এটাকে মানে দাবানো যায়। কিন্তু আমরা তো দেখেছি মহারাজাদের সময়ে অনেক কাজ ওনারা করেছেন, এবং ওনাদেরকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে, এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যখন এসেছি, আমরা কিন্তু ওনাদেরকে সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করছি। এবং শুধু সম্মান না, আগের যেসব জায়গাগুলো কোনোদিন ওনাদের সময়ও হয়নি, যেমন কামানচুমনির পাশে যে আইল্যান্ডটা, সেটাও আপনারা দেখেছেন মহারাজা বীর বিক্রমের নামে ওনার একটা মূর্তি সেখানে স্থাপন করেছে। এবার জ্যাকসন সাহেবকে তো নেক্সট জেনারেশন বা এখনের জেনারেশন জানে না, তো এই জ্যাকসন সাহেবের নামে আবার নতুনভাবে আমরা এই একটা সুন্দর গেটওয়ে টু দ্য উজ্জয়ন্ত প্যালেস, সেটাকে আমরা নতুনভাবে আরও সেট আপ করছি, এবং একটু বড় সড়ো করে যাতে গাড়ি ঘোড়া যাতে অসুবিধা না হয়, সেই কারণে আজকে এলাম। আর এখানে যেহেতু ড্রেনের উপরে আগে ছিল, ড্রেনের উপরে করা যাবে না, তো ড্রেন থেকে একটু পাশে সরিয়ে এটা করা হচ্ছে। এর জন্য এলাম দেখতে এখানে, যে যাতে সেন্টারটা ঠিক থাকে ইত্যাদি, যতটুকু পারা যায় যাতে ইতিহাসটা ধরে রাখা যায়। কবে নাগাদ শুরু হবে, কত টাকা? না, এর মধ্যে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল কবে নাগাদ করবো ওই যে ভূমি পূজন, তো বলছে রেডি। আমরা তো চাইছি যে তাড়াতাড়ি যেন হয়। বাজেট কত টাকা? বাজেট এখন ওরা তো বানাবে, ডিপিআর বানাবে, বাজেট কোনো সমস্যা নেই আমাদের। রাজবাড়ি থেকে একদম সেন্টার, একদম গুলবাজারের যে নেতাজি, এটা করি এইটাই ছিল আগে, এগুলো ছিল আগে। এখানে যতগুলো বিল্ডিং পুরনো দেখুন, আবার পুরনো স্মৃতিগুলো যাতে অনেকে ভেঙে ফেলেছে, কিন্তু আমরা বলেছি অ্যাটলিস্ট ফ্রন্ট সাইডটা যেন আগের মতো থাকে। এর জন্য আরটি ডিপার্টমেন্ট থেকে অলরেডি চেষ্টা করছে ওটাকে। কত বছরের মধ্যে শেষ করার একটা লক্ষ্য? না, এটা তার হয়ে যাবে, সে সময় লাগবে বলে মনে হয়। कितना टाइम लग सकता है? गेट तो हम लोग 6 महीने में करेंगे, लेकिन जो पूरा फसाड है और 1-1.5 साल में हम पूरा फसाड करेंगे। আমি এখনও এটাও বললাম যে মানুষ যেন উপরে উঠতে পারে, একটা সিঁড়ি যদি করা যায় তাহলে মানে এটা মানে ফটো অনেক সময় তো 4 মিনিট এতটা তো টোকেন মানি একটা যাই হোক, এটা তো পরের কথা। হ্যাঁ, ওইটাও করার একটা চিন্তা ভাবনা। Tripura Agriculture and Farmers Welfare Minister Ratan Lal Naut on Monday said that the true measure of development of a state or countries lie in the empowerment and progress of women, asserting that infrastructure alone cannot define growth. Addressing the
Chetna National Campaign 4.0 program at the Mohanpur RD block, Naxal development remains incomplete unless women and girls advance socially and economically. Roads, communication systems or buildings may reflect physical progress, but a state of country can be considered truly developed only when its women are empowered and moving forward, he said. The minister said Naye Chetna 4.0 was launched on November 25 by Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan and Union Minister Annapurna Devi with the objective of promoting new thinking directions and aspirations among women, particularly in rural areas. He said the campaign focuses on issues such as gender-based violence, discrimination, women's safety and financial empowerment. Self-help group এটা এত সুন্দর করে করেছে চিন্তা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী চারটা জিনিসের উপরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। আমরা কেউ হিন্দু, আমরা কেউ মুসলমান, আমরা কেউ খ্রিস্টান, আমরা কেউ শিখ, আমরা কেউ বৌদ্ধ না। উনি বলছে আমার কাছে চারটা জাতি, এক কৃষক, দুই মহিলা, তিন গরিব, চার যুবক। এই চারটা জাতিকে যদি আমি উন্নত করতে পারি তাহলে আমি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত করতে পারব। প্রধানমন্ত্রী এই স্লোগান এবং নারীদের উনি যত বেশি ক্ষমতায়ন করা যায় সেই জন্য চিন্তা ভাবনা করছে। এবং আপনারা জানেন আমাদের আজকে যে মোহনপুর ব্লকে, এই মোহনপুর ব্লকে এখানে এই উপলক্ষে আজকে যে অনুষ্ঠান এখানে উপস্থিত রয়েছেন, সভাপতিত্ব করছেন আমাদের রাকেশ দেব, অনারেবল চেয়ারম্যান মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতি। Security forces continued intensive search operations and area domination in fringe and vulnerable areas across Manipur, leading to the recovery of a large cache of arms and ammunition, seizure of a bulletproof vehicle and destruction of illicit poppy cultivation on Tuesday. According to official sources, a search operation conducted on December 30 led to the recovery of arms and warlike stores from the foothill of Yerumching area under Nongpok Sekmai police station in Tobal district. Items recovered included 3 single bolt action rifles, 5 9mm pistols along with magazines, 1 36 HE hand grenade, 3 incest magazines, 1 SLR magazine, 40 rounds of ammunition of different calibers, 4 detonators, 2 bulletproof vests, 3 helmets, 1 sling, 2 tear smoke shells, 1 number 8.80 MK1 grenade, 1 anti-riot rubber bullet and 1 tear smoke grenade. In a separate operation on the same day, Manipur police intercepted and seized a bulletproof black Scorpio S11 vehicle without a registration number from Anjo parking 1K area under Purumpat police station in Imphal East district. The occupant of the vehicle, identified as Tongnautam Nekalmal Singh, 30 of Malum Tuliama, Awang Lekai in Imphal West district, a Havildar serving in Manipur police was arrested. Further investigation is underway. Meanwhile, as part of the ongoing crackdown on narcotics cultivation, a combined team of Manipur Police, Forest Department, CRPF and an executive magistrate destroyed approximately 40 acres of illicit poppy cultivation at the Monkin area in Tangching Hill Range under Henglep subdivision of Churachampur district. Delhi's Indira Gandhi International Airport witnessed significant disruptions in flight operations on Wednesday as dense fog engulfed the national capital and several parts of North India, severely reducing visibility during the morning hours. As a result, around 78 arrival flights and nearly 70 departures were cancelled, while 2 flights bound for Delhi were diverted to other cities. Domestic Airlines Indigo issued a travel advisory stating that foggy conditions across Delhi and multiple northern airports were impacting flight movements and that delays were likely to continue into the noon hours. The airline assured passengers that departures and arrivals were being carefully sequenced to ensure safety and orderly movement. Indigo also announced the cancellation of its flight to Bandnagar and Dehradun due to persistent low visibility. Meanwhile, Delhi airport authorities confirmed that flight operations were being conducted under CAT-3 conditions due to dense fog, which led to delays and cancellations. Ground teams were deployed across terminals to assist passengers and manage movement amid challenging weather conditions. By early afternoon, the situation began to improve. In a passenger advisory issued around 1 p.m., Delhi Airport said the flight operations were running normally as visibility improved and
urged travelers to stay in touch with their respective airlines for the latest flight updates. Airport officials added that on-ground staff remain available across all terminals to provide necessary support to passengers. Security has been tightened across the national capital as Delhi police steps up arrangements ahead of New Year celebrations. Nearly 3,000 police personnel have been deployed across the city to ensure public safety and maintain law and order. Speaking to NI, Joint Commissioner of Police Sanjay Kumar said that extensive security measures have been put in place with both static deployment and mobile patrol teams positioned at key locations. More than 50 checkpoints have been set up across Delhi to curb traffic violations and check drunk driving using breath analyzers. Police have also identified around 60 party zones, including major markets, malls and nightlife hubs where intensified checking will be carried out. Jain added that police have held meetings with nightclub and restaurant owners, urging them to act responsibly, refrain from serving alcohol to minors and strictly follow prescribed closing times. He further said that strict action will be taken against violators to prevent any untoward incident and ensure smooth crowd management. Meanwhile, similar security measures are in place in other cities. In Ayodhya, authorities have divided the temple town into zones and sectors, deploying police accordingly while monitoring crowds through CCTV cameras and drone surveillance amid a surge in devotees. In Bhopal, police have intensified vehicle checks to prevent illegal liquor transport and are conducting breath analyzers tests. Bars and restaurants have also been inspected and issued strict guidelines for New Year celebrations. Authorities across states have urged citizens to celebrate responsibly and cooperate with security personnel. Platform-based delivery workers affiliated with the Indian Federation of App-based Transport Workers observe a nationwide strike on Wednesday, protesting against unfair working conditions, low wages and the absence of social security, warning the delivery services may be severely disrupted during peak hours. According to food delivery agents, despite spending long hours on the road, their income has reduced significantly, leaving them financially strained. A delivery agent said that workers are often required to remain polite and courteous to customers irrespective of the challenges they face during deliveries. He added that riders are penalized even when orders are cancelled for reasons beyond their control. Let's have a listen. आप भी हालांकि आपने जैकेट पहन रखी है, स्विगी की आप डिलीवर करते हैं। ये हड़ताल आज है तो क्या कुछ वजह है और आप भी क्या हड़ताल पर हैं? हाँ, हम भी है, लेकिन वजह तो बहुत सारी है। जैसे रेड कार्ड है, हमें उतना पैसा नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि जो इंश्योरेंस है वो कंपनी देता नहीं है कि बेंगलोर पीडीएफ भेजो, और बंदा के पास पैसा नहीं है। सब इसमें पता है कि एक मिडिल क्लास होता है, 12-14 घंटे काम करके 700 रुपया 800 रुपया काम करते हैं, उसमें 250-300 तेल हो जाता है। बाहर जो खाना खाते हैं खर्चा, मतलब एक जो बिलदार होता है उससे कम हमारी दिहाड़ी होती है। प्लस में जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारे अंदर कितना भी दुख हो, लेकिन हम उन्हें मुस्कुरा करके कहते हैं थैंक यू सर, हमें रेटिंग करना। और ये तीसरी बात है कि जैसे ऑर्डर किसी भी वजह से कैंसिल हो जाता है तो वो राइडर पे आ जाता है कि भाई राइडर को प्लांटी देना होगा, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। कस्टमर को ऑर्डर लेने का मन नहीं, उसने कैंसिल कर दिया, पर उसको प्लांटी राइडर भरेगा, जिसमें इस बात से कंपनी को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात कि जो 12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, दिन रात मतलब रोड पे ही रहते हैं, कब गाड़ी किसे मार दे और इसके वजह से जो अपना इंश्योरेंस है उसे सबको क्लेम करना चाहिए कि भाई राइडर है, सुनवाई करना चाहिए। और दूसरी बात रेड कार्ड, कि हमें उतना पैसा नहीं मिलता जिस हिसाब से हम काम करते हैं। और तीसरी बात कि जैसे हम कोई ऐसे जो ऑर्डर जो बड़े से होते हैं, जो सर्वर होते हैं, वो हमें कोई राइडर को सुना भी देते हैं कि तुमने लेट कर दिया, तुम्हारी गलती है, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं रहती। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि रेस्टोरेंट पे जाके ऑर्डर आईडी बताना है, ऑर्डर लेना है, उसमें क्या है नहीं है, उसने क्या दिया, हमें इससे मतलब नहीं होता, हमें खुलने का अलाउड भी नहीं होता है। तो हमारी यही मांग है आज रेट कार्ड चेंज हो जाए। जो रेट कार्ड हमारा पहले था वो ठीक चल रहा था, अब उन्होंने रेट कार्ड चेंज कर दिया है, जिसमें कि हमारे को दिक्कत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। सभी राइडर को, मुझे ही नहीं सभी राइडर को दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्लस में जो हमारा इंश्योरेंस है, हमारे को उसका क्लेम ही नहीं मिलता। हम क्लेम लेने जाते हैं, अभी हमारे बीच में किसी राइडर का एक्सीडेंट हुआ 12 खंबा रोड पर, उसको क्लेम ही नहीं मिला। वो बेचारा परेशान हुआ, हॉस्पिटल में रहा, आरएमएल में भी रहा, प्राइवेट में भी रहा, नहीं हुआ, उसको क्लेम ही नहीं मिला। कंपनी ने, हमारे टीएल ने, कंपनी के और भी सीनियर है जो भी, उन्होंने उनको पागल बनाया। उन्होंने कहा कि हम पीडीएफ बनाओ, आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट भेजो, हम बेंगलोर भेजेंगे, वहाँ से मेल आएगी तब हम कुछ रिस्पॉन्स देंगे। वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उस बेचारे को हम सब राइडरों ने, फिर हम सब ने ही अपनी 1000-2000 करके हेल्प करके उसका घर का काम चलवाया।
ऐसे दिक्कत परेशानी हुई है। अब उसके बाद में बंदा रात में भी काम कर रहा है, 2-2 बजे, 1-2 बजे के करीब अगर काम कर रहा है, कोई रात में XYZ प्रॉब्लम हो जाती है, कस्टमर अगर कहता है कुछ भी कि मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, ऐप से कोई सुनवाई नहीं होती, TL को फ़ोन करते, TL फ़ोन नहीं उठाता। कभी भी कोई भी राइडर TL को जब मर्जी फ़ोन करेगा वो फ़ोन ही नहीं उठाएगा, और अगर कम से कम उसको बैक टू बैक कॉल करेंगे 20 या 25 कॉल करने के बाद में, तब TL जवाब देगा अपने एटीट्यूड में। अगर तुम उससे ज़्यादा बहस करोगे तो तुम्हारी 1 सेकंड में ID ब्लॉक कर आज देगा। 31 दिसंबर है, तो कितना असर पड़ सकता है जिस तरीके से आज सेलिब्रेट भी किया जाएगा और आप एक दूसरी तरफ हड़ताल पर है, तो ऐसे में दिक्कतें तो आपको भी उठानी पड़ेगी। सर क्या कर सकते हैं, अब दिक्कतें तो हैंगी, अब मैनेज तो करना पड़ेगा। हमने पूरा साल मैनेज करा, अगर इसी वक्त पे टाइम पर आकर कंपनी रेट कार्ड चेंज कर देगी तो हमारे को तो दिक्कत परेशानी रहेगी सर। 14 घंटे काम करने के बाद में 700-800 रुपये का काम हो रहा है, तो कैसे मैनेज करेंगे उसके अंदर। यही काम हम ठीक ठाक कर रहे थे अपना, 8-9 घंटे के अंदर हम 1000 रुपये का काम कर रहे थे। आज पूरी दिल्ली के अंदर स्ट्राइक है या हाँ जी, पूरी दिल्ली के अंदर स्ट्राइक कर रखे सर, पूरी दिल्ली में। कोई भी आपके जो कलीग्स है, कर्मचारी, कोई भी काम नहीं करेगा? नहीं, कोई भी काम नहीं करेगा सर, कोई भी। क्या हड़ताल में शामिल? देखो हड़ताल पर लगने के बाद ही पता चलेगा क्या होता है। तो अभी आप डिलीवरी कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल तो बंद है। तो क्या आपको पता है कि आज हड़ताल है? अभी ऐसा कोई एप्लीमेंट को जाया नहीं, सुना था बस हड़ताल है, हम काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आप मांग रखना चाह रहे हैं जो हड़ताल ये रखी गई? मांग क्या है, जैसे कि पहले के जो महंगाई के जरिए से जिस तरीके से हर कंपनी के अंदर काम करते हैं, हर जगह एम्प्लॉय जहाँ भी काम करता है हर जगह प्रमोशन होता है। ये कंपनी ने बहुत अच्छी कंपनी है, इस चीज़ के लिए हम इस चीज़ के शुक्रगुजार हैं कि कंपनी ने हमें बहुत कुछ दिया है, कि जैसा कि दिया है उसके हिसाब से अब लेती जा रही है, तो वही गलत होता जा रहा है। क्योंकि हर कंपनी में प्रमोशन होता है, कि इसमें कि डिमोशन होता जा रहा है हर जगह पे, जो कि हमारी कंपनी देखती है, लड़कों का पे आउट देखती है, इतना हो रहा है, पर लड़कों को ये नहीं देखती कि टाइमिंग कितना दे रहे हैं। जो काम हम पहले हमारा देखो हर किसी के एक कैपेसिटी होती है काम करने की, 10 से 12 घंटे काम कर सकता है। हमें अपने घर चलाने के लिए इसमें 15 16 17 घंटे काम करना पड़ रहा है। भाई ये परेशानी है नहीं, इस चीज़ के लिए जिसने भी हमारा प्लेटफॉर्म बनाया है उसके लिए शुक्रगुजार है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पर उसके साथ साथ जो बीच में जो कुछ भी करे, मालिक बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा जिसने बनाया प्लेटफॉर्म, पर उसके अब जो अब ये करते चले जा रहे हैं दिन पर दिन डिमोशन। अभी हम ऑर्डर मानने आप भी जाते हो, कहीं आपको करोल बाग जाना होगा तो आप किधर से जाएंगे? रोड से जाएंगे। ये हमारा ऑर्डर ये नापती है क्या था, फ्लाइट मोड ऊपर से, यहाँ से ये सैंडोज है, L ब्लॉक में सैंडोज है, सैंडोज के ऊपर से सीधा नाप देगी, जो कि हमारा 5 किलोमीटर बैठता है, वो ऊपर से फ्लाइट मोड के हिसाब से नापेगी तो उसमें सिर्फ 3 किलोमीटर आएगा, 2 किलोमीटर हमारा कट जाता है। ये समस्याएं हैं। तो आज हड़ताल है तो असर पड़ेगा, क्योंकि आज 31 भी है। तो को क्या कहते हैं, हम तो चाहते हैं कि अच्छी बात है, असर पड़े तो अपनी कमियां जो सुधारें, जो हमारी कमियां हैं हमें बताएं, हम भी अपनी कमियां सुधारेंगे। क्यों नहीं कि जरूरी नहीं कि स्विगी के अंदर कमियां, राइडरों के अंदर भी हम अपनी भी सुधारेंगे, हमें बताएं आके। सभी जितने भी डिलीवरी राइडर्स हैं सभी हड़ताल पर है जी, सभी हड़ताल पर है, क्योंकि अनाउंस करा था कि आज हड़ताल रहेगी। हाँ जी, हड़ताल पे हैं, जब बता रहे हैं काम नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे फिर। Denmark state-run postal service PostNord delivers its final letter on Tuesday local time, bringing an end to more than 400 years of traditional mail delivery as the country fully embraces digital communication. CNN reported with this move, Denmark becomes the first country in the world to officially decide that physical letter delivery is no longer essential or economically sustainable in the digital age. The decision reflects a sharp and long-term decline in letter usage. According to CNN, in 2024, PostNord delivered over 90% fewer letters than it did in 2000. A similar trend has been seen elsewhere, including in the United States, where the U.S. Postal Services delivered about half as much as mail in 2024 compared to 2006. As communication has shifted online from emails and WhatsApp messages to video calls and social media, the role of traditional letters has steadily faded. PostNord began removing Denmark's iconic red mailboxes earlier this year. Around 1,500 mailboxes were taken down across the country starting in June. When the company decided to sell the removed mailboxes for charity in December, public interest surged. Hundreds of thousands of Danes attempted to buy one, with prices ranging between 1,500 and 2,000 Danish krone depending on their condition. The strong response highlighted
The emotional connection many citizens still feel towards the postal service, even as they rarely use it. Going forward, people who still need to send physical letters will have to drop them off a kiosk inside retail shops. From there, private courier company DAO will handle deliveries within Denmark as well as overseas. PostNord, however, will continue operating its parcel delivery services, which remain in high demand due to the growth of online shopping. CNN reported Denmark is among the most digitally advanced countries in the world. Most government services now function through online platforms, sharply reducing the need for paper-based communication. That's all we have for now. Keep watching Hornbill.